प्राइस की जो है, इट्स वर्थ इट. ओके, नेक्स्ट दस सानी ज़ालिका. ज़ालिका यानी दैट, 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 ज़ालिका दैट. नेक्स्ट मा ज़ालिका, ज़ालिका नज्मुन. मा ज़ालिका, ज़ालिका नज्मुन. हादा मस्जिदुन. देखिए ज़ालिका यानी दैट, दैट, दैट. इस्मुल इशारा लिलबईद. यस, इसका नाम इस्मुल इशारा लिलबईद. लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख लीजिए. इस्मुल इशारा, इशारा, इशारती लिलबईद. इस्मुल इशारती लिलबईद यानी दूर की चीज के लिए, दूर की चीज के लिए. बाईद. मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है. देखिए मा ज़ालिका, मा ज़ालिका, मा ज़ालिका. What is that? What is that? ज़ालिका नज्मुन. ज़ालिका नज्मुन. ज़ालिका नज्मुन. ज़ालिका नज्मुन. ओके, मा ज़ालिका, ज़ालिका नज्मुन. ज़ालिका नज्मुन. Next, हादा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन. This is our masjid and that is our house. That is our house. That is how. Okay, we have less than 1 minute. इंशाअल्लाह ताला ये क्लास जो है ख़त्म होगी इंशाअल्लाह. फिर मतलब यही आईडी पे 1 सेकंड के बाद ज्वाइन कर लेंगे हम. ओके, इंशाअल्लाह ताला. इंशाअल्लाह तो जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है इंशाअल्लाह. और हम जो है कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह जितना हो सके सीखने की कोशिश करेंगे. ओके, वेलकम बैक. तो ऑलराइट. Okay, هذا مسجد وذلك بيت. This is a masjid and that is a house. This is a masjid and that is a house. Next, هذا حصان وذلك حمار. This is a horse and that is a donkey. Next, أذلك كلب. क्या वो कुत्ता है? لا ذلك قط. No, that is a cat. No, that is a cat. أذلك كلب. لا ذلك قط. No, that is a cat. That is a cat. Next, ما ذلك. ذلك سرير. ذلك سرير. ذلك سرير. Okay, what is that? That is a bed. That is a bed. ذلك سرير. Next, من هذا ومن ذلك. هذا مدرس. مدرس. This is a teacher. हालांकि टीचर दिख रहे हैं. هذا مدرس وذلك إمام. إمام يعني إمام. إمام. Okay. Man haza wa man zalik. Who is this and who is that? Who is this and who is that? Who is this and who is that? And wa matlab and. हाँ wa and अगर मैं बोलना भूल गया तो प्लीज याद दिला. मन हाजा व मन जालिक. हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन. मुदर्रिस ये टीचर है और ये इमाम है. ओके. मा जालिका. जालिका हजरुन. जालिका हजरुन. This is a stone. हजर. हजर. हजर अस्वद भी बोलते हैं, काला पत्थर. मा जालिका जालिका हजरुन. नेक्स्ट, हाजा सुक्करुन व जालिका लबनुन. हाजा सुक्करुन व जालिका लबनुन. दिस इज शुगर. शुगर, ये शुगर, यहाँ पे शुगर लिखा. शुगर, शुगर. यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, यहाँ पे शुगर. शुगर, शुगर, शुगर. अगर इस पे सॉल्ट लिख देंगे ना तो चूंटियां नहीं खाते इसको. सॉल्ट, शुगर. ओके. हाजा सुक्करुन व जालिका लबनुन.
Okay, this is sugar and that is milk. Okay. هذا سكر ذلك لبن. سكر बोलते हैं कि शक्कर को सुक्कर दम्मा के साथ सुक्करुन. This is a sugar होता है लेकिन इंग्लिश में नहीं बोलते, लेकिन अरबी में तो आएगा a sugar. Okay, because we are learning Arabic now, we are not learning English. A sugar and labanun a milk. लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट a लिखने की जरूरत नहीं है. Milk and sugar because it is uncountable noun, so milk and sugar. Okay. तमरीन यानी exercise. तमरीन. read and write. اقرأ واكتب. هذا سكر وذلك لبن. Okay, this is sugar. I mean, this is sugar and that is milk. هذا سكر. देखिए तनवीन याद रखिए तनवीन. Next, man zalika imam. This is a imam. नहीं, an imam. This is an imam. Sorry, zalika hai. Sorry, man zalika. Who is that? Zalika imamun. That is imam. Zalika yani that. ये haza sukarun. This is sugar and that is milk. Zalika imamun. Okay. Azalika khittun. Is this a cat? La zalika kalbun. Is that sorry, is that a cat? No, that is a dog. La zalika kalbun. No, that is a dog. Kalbun. Ma haza. What is this? Haza hajar. This is a stone. Al kalimatul jadida. New words. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Imam, hajarun, stone. Sukkarun, sugar. Labanun, milk. हलीब भी बोलते हैं दूध को, हलीब भी बोलते हैं मिल्क. नेक्स्ट सुक्करुन शुगर, लबनुन मिल्क, इमामुन इमाम, हजरुन हजर स्टोन. Points to remember: zalika means that and wa means and zalika means that and wa means and. This is a house, haza baytun, and zalika masjidun. zalika is pronounced as zalika. देखिए इसको पढ़ते हैं zalika लेकिन ऐसे लिखा जाता है क्योंकि सहाबा ने ऐसे लिखा, ज़ालिका ऐसे लिखा था. और वा यानी एंड, तो ये वा जो है इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड. अगले वर्ड से बहुत करीब लिखा जा रहा है. देखें स्पेस नहीं देते इसमें. और ज़ालिका मस्जिद स्पेस नहीं देते. ओके. इमामुन, सुक्करुन, हजरुन, लबनुन. न्यू वर्ड्स.